अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर सैयद काज़िम शाह और प्रोफेसर ऑफ स्क्रिप्ट के चैनल से मैं आपसे मुखातिब हूँ। आज से हम एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम होगा कंसेप्चुअल क्लैरिटी। हमारी कोशिश होगी कि कुछ एम्बिगुअस अनक्लियर कॉन्सेप्ट जो है या डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट जो है उसको हम क्लियर करेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है वो सोशल होंगे, कल्चरल होंगे, आइडियोलॉजिकल होंगे या एजुकेशनल कॉन्सेप्ट होंगे या मेडिकल से या साइंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होंगे जो लोग समझते हैं कि बहुत ज़्यादा आसान है मगर अंदर से उसमें बहुत सारी एम्बिग्विटीज़ हैं। तो उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, सोसाइटी के लिए उससे कुछ फ़ायदा मिले। एसेंशियलिज्म के मुताबिक चीज़ों की, इंडिविजुअल की या ग्रुप्स के कुछ ऐसी एसेंशियल क्वालिटीज है जिसके बगैर उसकी आइडेंटिटी बरकरार नहीं रहती अगर वो कैरेक्टरिस्टिक मिसिंग हो उसमें। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ समझाने के लिए कि अगर हम एक नाइफ को ले ले, एक चाकू को ले ले, तो उसकी जो एसेंशियल क्वालिटी है वो है शार्प ब्लेड। यानी उसका हैंडल सोने का हो सकता है, पत्थर का हो सकता है, लकड़ी का हो सकता है, मगर अगर इसमें शार्प ब्लेड की क्वालिटी नहीं है तो उसको हम चाकू नहीं कह सकते। तो इस तरह हर एक चीज की, इंडिविजुअल की कुछ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिसके बगैर उसकी आइडेंटिटी, उसका वजूद मुकम्मल नहीं होता। तो इस तरह इंसानों की भी कुछ एसेंशियल क्वालिटी जिसके बगैर कोई इंसान नहीं कहला सकता। या तो वो जानवर बन जाता है या उससे ऊपर उठकर वो फरिश्ता कहलाता है और वो इंसान नहीं कहलाता। वो एसेंशियल क्वालिटी जो है जिसमें नंबर 1 जो है वो है लॉजिक है, इंसान की रीजनिंग के पास। इसके बगैर कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं है। इंसान के अंदर इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होते हैं इंसान के अंदर सिंपैथी होती है, हर एक इंसान के अंदर सेंस ऑफ जस्टिस होता है, मॉडेस्टी का सेंस होता है हर एक इंसान के अंदर। ये क्वालिटीज है। कुछ इंसान के अंदर जो है एनिमलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। इंसान के अंदर हंगर है, इंसान के अंदर फियर है, इंसान के अंदर ग्रीड है, इंसान के अंदर लस्ट है और इंसान के अंदर प्राइड है। तो कुछ जो वो है मोर ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक जो ऊपर मैंने बताया, जो लॉजिक से, रीजनिंग से शुरू होके सेंस ऑफ जस्टिस और सिंपैथी तक आते हैं, और कुछ उसमें एनिमलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो थोड़े बेस लेवल के हैं मगर वो भी इंसान की आइडेंटिटी के लिए बहुत जरूरी है। तो हम एक्सप्लेन करेंगे जो आज का जो कॉन्सेप्ट है ये इंट्रोडक्शन देने के बाद कि असल में चालाकी और दानाई या हिकमत या अक्लमंदी में फर्क क्या है। जो इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स आपने देखे कि ये इंसान के एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो देखो इसमें जो लॉजिक है, जो अकल है, वो ड्राइविंग फोर्स है। हम अकल को इस्तेमाल करते हैं हंगर मिटाने के लिए भी, लस्ट मिटाने के लिए भी, अपनी ग्रीड मिटाने के लिए भी हम हंगर को इस्तेमाल करते हैं, और उसको मोर ह्यूमन क्वालिटी जो है उसको सेटिस्फेक्शन के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। मतलब हम जस्टिस करने के लिए भी हम अकल का इस्तेमाल करते हैं, हम सिंपैथी के लिए भी अकल का इस्तेमाल करते हैं, हम इमोशन और फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करें इसमें भी अकल का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जो ड्राइविंग फोर्स है इन सब में वो है हमारी अकल, रीजनिंग, लॉजिक। देखो जब हम इसको इंसानी कैरेक्टरिस्टिक्स की सेटिस्फेक्शन के लिए इस्तेमाल करें, फॉर एग्जाम्पल हम उसको जस्टिस के लिए इस्तेमाल करें, हम उसको सिंपैथी के लिए इस्तेमाल करें, तो इसको हम हिकमत का नाम दे सकते हैं। ये बात ज़हन में रखिए कि जब भी हम इसको इन पॉजिटिव क्वालिटीज के लिए अकल का इस्तेमाल करते हैं, बज़ाहिर इसमें हमें नुकसान नजर आता है। यानी हम जब जस्टिस करते हैं, जस्टिस करने वाला बंदा हमेशा खुद को नुकसान में डालता है, करीबी लोगों को नुकसान में डालता है, और लगता है कि ये तो हमें नुकसान हो गया, फेलियर है। और जस्टिस बहुत ऑब्जेक्टिव होता है, लॉजिकल होता है। जैसे हुजूर ने कहा था कि अगर मेरी बेटी भी चोरी में पकड़ी जाए तो मैं इसके हाथ काटूंगा। इसमें कोई ग्रीड और कोई फियर इन्वॉल्व नहीं होता। तो ये हिकमत है, ये दानाई है, ये अकल है।
اور اسی عقل کو اگر ہم اپنی لسٹ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے استعمال کریں، اپنی گریڈ کو سیٹسفائی کرنے کے استعمال کریں اور اپنی فیئر کو کور کرنے کے لیے استعمال کریں تو ہم اس کو چالاکی کہتے ہیں اور اس کو سکسیس کہتے ہیں. لوگ سکسیسفل ہو جاتے ہیں. بعض لوگ اس کو میکیاویلین اپروچ بھی کہتے ہیں کہ آپ اس کو یا اسٹریٹ وزڈم بھی کہتے ہیں، چالاکی بھی کہتے ہیں، ورڈلی وزڈم بھی اس کو کہتے ہیں. بعض لوگ اس کو سیاست کا نام بھی دیتے ہیں کہ جب آپ چالاکیاں کرتے ہیں اور اپنی گریڈ، لسٹ، فیئر، ہنگر کو سیٹسفائی کرتے ہیں تو لوگ اس کو چالاکی کا نام بھی دیتے ہیں. بعض لوگ اس کو سکسیس کا نام بھی دیتے ہیں. مگر کنسپچولی یہ جو ہے یہ مور ٹیمپرری چیزیں ہیں. اور اگر آپ نے اس کو سمپتھی کے لیے استعمال کیا، اس کو جسٹس کے لیے استعمال کیا، اپنے سینس آف موڈسٹی کے لیے استعمال کیا تو اس کو حکمت کا نام دیتے ہیں. وہ بہت آبجیکٹو ہے، بہت لاجیکل اور ریزنیبل ہے اور ہمیشہ اس کو لگتا ہے کہ بندے کو نقصان ہو گیا ہے. اچھا، اس کانسیپٹ کو اگر ہم آئیڈیالوجیکلی دیکھیں کہ جو لوگ اپنے عقل کو مور ہیومن کوالٹیز کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے جسٹس کے لیے استعمال کرتے ہیں، سمپتھی کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ان پہ ان کا لسٹ، ہنگر، فیئر اثر انداز نہیں ہوتا، قرآن نے اس کو نفس مطمئنہ کا نام دیا ہے کہ ایسے لوگ جو اپنے عقلوں کو چالاکیوں کے لیے استعمال نہیں کرتے اور وہ اپنے ہنگر، اپنی لسٹ کو مٹانے کے لیے اپنے عقل کا استعمال نہیں کرتے تو اس کو نفس. اور ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت لے جانے کا وعدہ کیا ہے. یہ جو بظاہر دنیا کی نظر میں انسکسیسفل ہے، جو ناکام لوگ ہیں، جو لگتا ہے خود کو نقصان دے دیا، جو لگتا ہے اپنی فیملی کو نقصان دے رہے ہیں، جو لگتا ہے کہ اپنے ارد گرد لوگوں کو نقصان دے رہے ہیں، جو لگتا ہے کہ یہ فضول چیزوں میں پڑا ہوا ہے، مگر وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی نفس مطمئنہ ہے اور ان کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے کہ یہ جنت جائیں گے. تو چالاکی اتنی زیادہ ہو گئی ہے معاشرے میں کہ اگر کوئی حکمت سے کام لے رہا ہے، اپنی عقل کو پازیٹیو ہیومن کریکٹرسٹکس کی فلفلمنٹ اور سیٹسفیکشن کے لیے یوز کر رہے ہیں تو وہ تو ہماری نظر میں وہ ناکام سا شخص ہے. ایون ہم مذہب کو بھی اپنی لسٹ اور گریڈ سیٹسفیکشن کے لیے استعمال کر رہے ہیں. یعنی ہم اللہ کو اس لیے مانتے ہیں کہ ہم جہنم سے ڈرتے ہیں اور اس لیے مانتے ہیں کہ ہمیں جنت کی لالچ ہے. تو ایک آئیڈیالوجیکل سیٹسفیکشن کے لیے بھی ہم چالاکیوں سے کام لیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ معاشرے میں جو سکسیس کی ڈیفینیشن ہے یا کانسیپٹ ہے وہ چینج ہو گئی ہے اور لوگ سکسیس کو کچھ اور چیز سمجھتے ہیں. تو یہ آج کا ہمارا موضوع ہے. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کو سمجھا ہوگا. بہت کمپلیکس ہے اور اس طرح کے موضوعات مزید جاری رہیں گے. تھینک یو ویری مچ.